अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जहाँ सिर्फ बुलंद पहाड़, बहते दरिया और सरसब्ज वादियाँ ही नहीं बल्कि हैरत अंगेज कदीम तारीख भी मौजूद है। यहाँ मौजूदा शहरों के वजूद में आने से पहले ये ज़मीन अजीम तहजीबों का मरकज़ रही है। इन तहजीबों की कहानियाँ आज भी पुराने खंडरात, टूटे हुए मंदिरों, पथरीली दीवारों और कदीम शहरों में छुपी हुई है। गंदारा के पुरअमन बुत के मकामात से लेकर मोहिंजोदड़ो जैसे तारीखी शहरों तक हर जगह हमें उन लोगों की कहानियां सुनाई देती हैं जो हजारों साल पहले यहाँ आबाद थे। ये सिर्फ पुराने पत्थर नहीं हैं बल्कि हमारे अजीम और शानदार माजी की जिंदा यादें हैं। और आज हम उन्हीं भूले बिसरे अजायबात में से एक रानीगढ़ को देखने और दरियाफ्त करने आए हैं। रानीगढ़ खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर की पहाड़ियों पर वाक़या है और अपने दिलफरेब हुस्न और तारीखी अज़मत के बाइस इस खित्ते के कीमती जवाहिरात में शुमार होती है। रानीगढ़ को रानी का पत्थर भी कहा जाता है क्योंकि ये कदीम बुतमत खानकाही कम्प्लेक्स एक ऐसी पहाड़ी चोटी पर बनाया गया है जो सवाबी से तकरीबन 20 किलोमीटर और इस्लामाबाद और पेशावर दोनों से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ तारीख एक तूफान की तरफ बिखरी हुई है जो कमोबेश 4 सदियों यानी दूसरी सदी ईस्वी में इसके क़याम से लेकर 6ठी सदी ईस्वी में उसके बतदरीज वीरान होने तक मुहित है। ये सब कुछ अजीम गद्दारा तहजीब के वसी दामन में समोया हुआ है। रानीगढ़ का ये मुनफरिद नाम पश्तो और उर्दू ज़बान से माखूज है। रानी यानी मलका और गढ़ यानी पत्थर, जो इस 40 मीटर बुलंद और 25 मीटर चौड़ी अजीम ग्रेनाइट चट्टान की तरफ इशारा करता है जो सदियों से यहाँ के रूहानी और सकाफती वकार की अलामत बनी हुई है। रानीगढ़ की तारीख इलाकाई दास्तानों और इब्तिदाई माहिरीन सारे कदीमा की तहरीरों में बुनी हुई है। सबसे पहले सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1848 में इस मकाम की दस्तावेजी तफसील फराहम की, जिसके बाद 1864 में H.W. बेलो और 1881 में H.H. कोल ने यहाँ का जायजा लिया। H.H. कोल ने ही इब्तिदाई सतह पर मामूली खुदाई का आगाज किया। इसी साल यानी 1881 में आरियल स्टेन ने इस मकाम का सर्वे किया और 1898 तक फ्रांसीसी माहिर M.A. फोशे ने यहाँ शदीद लूटमार और नुकसान की निशानदेही की। इस मकाम की तहकीक में एक अहम मोड़ 1983 से 1992 के दरमियान आया जब क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कोजी निशिकावा की सरबराही में एक जापानी टीम ने बड़े पैमाने पर खुदाइयाँ की, जिनमें खास तौर पर मशरिकी, जुनूब मगरबी और मगरबी हिस्सों पर तवज्जो दी गई। इन खुदाइयों में बुत के स्तूपे, इबादतगाहें, खानकाहें, निकासी आब के निज़ाम और बेशुमार नवादरात दरियाफ्त हुए। इन जापानी कोशिशों को बाद अज़ा 1994 से यूनेस्को के ट्रस्ट फंड्स की मावनत भी हासिल हुई, जिनमें अहम हिफाजती इक़दामात भी शामिल थे। जरूर विजिट कीजिए। रानीगढ़ तकरीबन 4 मुरब्बा किलोमीटर के वसी रकबे पर फैला हुआ है जो शुमाल मशरक में तकरीबन 1100 मीटर और मशरक से मगरिब में 650 मीटर तक फैलता है। खुदाइयों के दौरान यहाँ एक मरकजी सहन दरियाफ्त हुआ जिसके बीच में एक बड़ा मरकजी स्तूपा मौजूद है और इसके इर्द गिर्द 50 छोटे वोटिव स्तूपास वाक़ हैं जिन्हें पुख्ता राहदारियों के जरिए आपस में जोड़ा गया है। खानकाई हुजरे जिनकी अक्सरियत तकरीबन 12 फुट मुरब्बा रकबे पर मुश्तमिल है, सहनों के गिर्द इस अंदाज में तरतीब दिए गए हैं कि ये पहाड़ियों को काट कर बराह रास्त इनके अंदर बनाए गए हैं जो एक मुनज़्ज़म और फ़आल बुत खानकाई निज़ाम की निशानदाही करते हैं। यहाँ की एक नुमाया खुसूसियत एक बहुत बड़ी ग्रेनाइट की चट्टान है जिसे मुमकिना तौर पर इबादत या अवामी इज्तिमात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगरचे सिकंदर आज़म या बुत असातिज़ा से मंसूब कोई पत्थर से बनी हुई कुर्सी या पथरीला तख्त वाज़ेह तौर पर दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन कई पनाहगाहें और पत्थर काटे गए ताक ऐसे आसार छोड़ते हैं जो किसी मजहबी या तालीमी इज्तिमा की निशानदेही करते हैं। सयाहों की रिपोर्ट्स में एक और दिलचस्प चीज नाक की शक्ल वाला कमरा भी है जो गलबन कोई इबादत करने के लिए गार या मखसूस मजहबी मकाम रहा होगा, अगरचे इसके बारे में दस्तावेजी शवाहिद महदूद है। जरूर विजिट कीजिए।
رانی گڑھ تک رسائی کو جاپانی ماہرین نے انتہائی آسان بنا دیا جب انہوں نے 500 پتھریلے سیڑھیوں پر مشتمل ایک راستہ تعمیر کیا جو سیاحوں کو پہاڑ کے اوپر واقع مقام تک لے جاتا ہے۔ جاپانی حکومت اور یونیسکو کی مالی معاونت سے اس مقام کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، جن میں باڑ لگانا، نکاسی آب کا نظام، بینچز، معلوماتی بورڈز اور اس جگہ کی نگرانی کرنے والوں کے کیبل شامل ہیں۔ یہ مقام 1975 کے پاکستان کے قانون آثار قدیمہ اور 2016 کے خیبر پختونخوا کے تحفظ قانون کے تحت سرکاری طور پر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ رانی گڑھ کو 30 جنوری 2004 کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اسے مکمل عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے انتظامی منصوبہ اور مزید تحقیق درکار ہے، جس پر کام جاری ہے۔ یونیسکو نے اسے بدھ مت کے فن تعمیر، ثقافت اور روحانی ورثے کا اعلیٰ نمونہ قرار دیا ہے، جو اس مقام کی عالمی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ضرور وزٹ کیجیے۔ رانی گڑھ کی ثقافتی حیثیت نہ صرف بین الاقوامی بلکہ مقامی سطح پر بھی اہم ہے۔ یہاں کے بارے میں مقامی داستانیں، اشعار، لوک گیت اور صوفیانہ تذکرے پائے جاتے ہیں۔ جاپان، سری لنکا، کوریا اور دیگر بدھ مت اکثریت ممالک سے زائرین اور محققین ہر سال یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اگرچہ کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں، مگر اندازہ ہے کہ سیاحتی سیزن میں سینکڑوں افراد روزانہ یہاں کا دورہ کرتے ہیں۔ یہاں 4 سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہوتے ہیں تاکہ نوادرات کی چوری یا نقصان سے بچاؤ کیا جا سکے۔ رانی گڑھ صرف ایک مذہبی مقام نہیں بلکہ اس کی دیواریں، چوکیاں اور حفاظتی برج اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مقام دفاعی نقطہ نظر سے بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ جب سکندر اعظم اس علاقے میں آیا تو یہاں کے لوگوں نے اس مقام کو بطور قلعہ بھی استعمال کیا۔ یہاں سے ملنے والے قدیم سکے، خروشتی زبان کی تحریریں، مجسمے اور دیگر نوادرات ایک ایسے عظیم تمدن کی جھلک دکھاتے ہیں جو مذہبی، ثقافتی اور عسکری تمام پہلوؤں پر محیط تھا۔ ضرور وزٹ کیجیے۔ دوستوں، رانی گڑھ صرف ایک کھنڈر نہیں بلکہ گندھارے کی قدیم روحانیت، تعمیراتی ذہانت، دفاعی حکمت عملی اور صدیوں پر محیط فکری جستجو کی ایک زندہ گواہی ہے۔ یہاں آج بھی رانی کا پتھر یا رانی پتھر پوری شان سے کھڑا ہے، جیسے ہمیں بلاتا ہو کہ آؤ میرے پتھروں میں چھپی صدیوں کی صدائیں سنو۔ جب میں یہاں ان قدیم پتھروں کے درمیان کھڑا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے گندھارے کی روح آج بھی ان خاموش فضاؤں میں سانس لے رہی ہے۔ رانی گڑھ صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی تہذیب کی وہ صدا ہے جو ہر اینٹ، ہر ستون اور ہر اسٹوپا میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ واقعی پاکستان کے بدھ مت ورثے کی بھولی بسری عظمت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ان 500 سیڑھیوں پر چڑھ کر اس مقام کی روحانی خاموشی کو سنیں۔ تب تک جب تک ہم دوبارہ ملے کسی اور تاریخی یا تفریح سفر پر، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا میک رائڈر بھائی آپ سے اجازت لینا چاہے گا رانی گڑھ کی ان بلندیوں سے جہاں وقت اب بھی سرگوشیاں کرتا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، بائے بائے۔